दोस्तों, जो जो लोग मेरा वीडियो देखता है बट कुछ सीरियस मत लेना गाली वाली को, ठीक है। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, मेरा वीडियो देखिए, अपने दोस्तों के लोग में शेयर करिए, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट सब कर दीजिए। मैं आपका लोग आप लोग मेरे साथ रहेंगे तो मैं भी और वीडियो बनाऊंगा और ज़्यादा फनी वीडियो करूंगा। तो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल का नेम है হাজবেন্ড না কাঁদবেন। আপনারা সবাই আমার সাথে থাকুন, আমিও আপনার সাথে থাকতে চাই। আপনাদের মাঝখানে আমি থাকবো, আপনারা আমার মাঝখানে থাকবেন। আপনাদেরকে আমি ভিডিও শেয়ার করে দেখাবো, আপনারা সেটা দেখবেন, হাসবেন, কাঁদবেন, মজা ঠাট্টা হাসি খুশি যা বলে সেটাকে করবেন। কিন্তু আপনাদের কাছে একটাই রিকোয়েস্ট, ভিডিওটাকে শেয়ার করুন প্রচুর পরিমাণে, লাইক করুন, কমেন্ট করুন, সাবস্ক্রাইব করুন, পারলে আপনাদের বন্ধুদের দিয়েও করান। चलो अब मैं जा रहा हूँ चाचू के साथ राशियन घूमने, ये चलो।